स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 20 दिसंबर सीएम सिद्धरामैया का मुद्देबिहाड़ दौरा। एमएलए सीएस नाडगौड़ा मुद्देबिहाड़ क्षेत्र में 200 करोड़ अभिवृद्धि के कामों की शुरुआत। सीएम सिद्धरामैया के हाथों लोकार्पण। आज मुद्देबिहाड़ पंचायत सभा भवन में एमएलए सीएस नाडगौड़ा सिद्धरामैया के पूरे दौरे की जानकारी देते हुए मीडिया से बात की। मुद्देबिहाड़ में विविध अभिवृद्धि कामों को हरी झंडी दिखाने कर्नाटका राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 20 दिसंबर को मुद्देबिहाड़ पहुंचकर इस मौके पर 200 करोड़ रुपए लागत के अभिवृद्धि कामों की शुरुआत करेंगे। इमोशनली और ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಊರು ಕವರ್ ಆಗ್ತಾವು 14 ವಿಲೇಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಏನದಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಈ ಸದ್ಯ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈಗ ಫ್ಲೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ we will try to convert this into micro irrigation system. ಅವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ। ಇನ್ನು ಈಗ ನಾವು 6000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸುಮಾರು 10,000 ವರೆಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು। 10,000 वरेಗೂ होइತು। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।